اس سے بات کریں گے ضمیر حسین۔ ضمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ضمیر بتائے گا کہ بڑے کیس کا بڑا فیصلہ کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، احتساب عدالت میں ایمن فیلڈ ریفرنس کی تھوڑی دیر بعد سماعت ہونے جا رہی ہے، اور جو بڑا فیصلہ سنانے کا جو بات کہی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ 6 جولائی کو فیصلہ سنایا جائے گا، تو آج وہ بڑا اور تاریخی فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس کیس کی سماعت شروع ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اس کیس کی سماعت کریں گے، جبکہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے جو ہے اس فیصلے کو مؤخر کرنے کی درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے، اور وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کی جا چکی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر بعد اس کیس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ اور وہ تاریخی گھڑیاں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب ایمن فیلڈ ریفرنس کا جو 3 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، کون سا فیصلہ اور کیا فیصلہ آتا ہے، وہ آج وہ گھڑیاں آن پہنچی ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر فیصلہ مؤخر کرتے ہیں یا فیصلہ سناتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مریم نواز کی جو والدہ ہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت ناساز ہے، اس لیے میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز لندن میں ہی ہیں، وہ پاکستان نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا جو آنے کا معاملہ ہے وہ اس لیے یہ جو فیصلہ سنایا جانا ہے اس کو مؤخر کیا جائے، اور 7 دن کا استثناء بھی مانگا گیا ہے۔ تو اب آج وہ درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد اس کیس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اس پہ ڈیسیژن لیں گے کہ وہ کیا اس کا آج فیصلہ سناتے ہیں، یا اس کا ان کے کہنے پہ جو انہوں نے درخواست کی ہے، استدعا کی ہے، مؤخر کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی اوورآل بات کر لی جائے تو اس ایمن فیلڈ ریفرنس کا تقریباً 10 ماہ تک یہاں پہ احتساب عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، اور تقریباً 107 سے زائد جو ہے اس کیس کی سماعتیں ہوئی، اور میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر یہاں پیش ہوتے رہے۔ تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ یہاں پیشیاں بھگت چکے ہیں، اور تو اب آج جب یہ اس کیس کی سماعت شروع ہونے جا رہی ہے تو بہت سے لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، جن میں ڈاکٹر آصف کرمانی جو ہے وہ یہاں پہنچی، اور باقاعدہ طور پر ان سے سوال بھی کیا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ اللہ بہتر کرے گا، ہم یہاں موجود ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے درخواست یہاں پہ استدعا کے لیے لگائی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ ہماری درخواست پہ جو ہے احتساب عدالت کے جج جو ہے وہ نظر ثانی کریں گے۔ یہ آصف کرمانی کی طرف سے کہا گیا، جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، ان سے بھی بات کی گئی۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ کیا کیپٹن ریٹائرڈ صفدر آج عدالت پیش ہوں گے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں ان کا موبائل بند جا رہا ہے، اور 2 دن سے موبائل بند جا رہا ہے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو اس طرح کی صورتحال ہے۔ اور اگر سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھا جائے تو احتساب عدالت کی سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے، خاردار تاریں بلاکس لگا کر راستوں کو بند کیا گیا ہے، CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ واک تھرو گیٹس ہیں، اور دروازے سے احتساب عدالت کے احاطہ کے اندر جانے کے لیے باقاعدہ طور پر وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا بہترین نظام رکھا گیا ہے، لسٹیں لگائی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر جن لوگوں کے لسٹوں میں نام ہیں ان کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ دفعہ 44 نافذ کر دی گئی ہے احتساب عدالت کے ایریے میں، اور یہاں پہ رینجر بھی یہاں پہ تعینات، اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ موجود ہے، اور ایکسٹرا نفری بڑھائی گئی ہے جو یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے SSPs DSPs اور اس کے علاوہ دیگر جو افسرانے بالا ہیں وہ یہاں ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، اس کے علاوہ حساس اداروں کے لوگ یہاں پہ ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی گئی ہے، اور یہاں پہ اس وقت بالکل مکمل انتظامات کر لیے گئے ہیں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نپٹنے کے لیے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد اس بڑے کیس کی بڑی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور آپ دیکھنا یہ کہ کون سا بڑا فیصلہ آتا ہے، یا میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے جو استدعا کی گئی ہے اس فیصلے کو مؤخر کرنے کی، کیا احتساب عدالت کے جج وہ مؤخر کرتے ہیں یا سزا دیتے ہیں۔ لیکن اتنا ہے کہ اگر اس کے کیس کی جو اوورال سماعتوں کے بعد اگر اس کی تعین کیا جائے گا کہ کیا ان کو سزا ہوگی یا ان کو بری الذمہ قرار دیا جائے گا میاں محمد نواز شریف کو، تو جتنی سماعتیں ہوئی تھی میاں محمد نواز شریف کے جو وکیل تھے خواجہ حارث، انہوں نے مکمل طور پر کوشش کی تھی، اور وہ دلائل بھی دیتے رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف کا کہیں بھی ایمن فیلڈ پراپرٹیز سے لنک ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ ان کے دلائل جاری رہے تھے، جبکہ نیب کے پراسیکیوٹر کی طرف سے بھی دلائل کا سلسلہ جاری رکھا گیا تھا۔ تو اب جو یہ آخری دن جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا 3 جولائی کو، اس وقت میاں محمد نواز شریف کی جو بیٹی ہے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے جو وکیل تھے امجد پرویز،
उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और 6 जुलाई का कहा गया था कि 6 जुलाई को ये फैसला सुनाया गया था। उसके बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर छुट्टी पर चले गए थे और यही हमें इतलात मिल रही है कि वो छुट्टी पर जाने के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर इस फैसले को देख रहे थे। ठीक है समीर, ये भी बताते चले जैसे कि आप फील्ड में मौजूद हैं, आपने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर का फोन जो है वो मुसलसल 2 दिन से बंद जा रहा है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी साहिबजादी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लिहाजा वो आज एहतसाब अदालत में नहीं आ सकेंगे। तो ये बताते चले कि अगर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी आज एहतसाब अदालत में पेश नहीं होते हैं तो क्या फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जहां तक फैसले की बात की जाती है, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जब ये फैसला महफूज किया था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को नोटिस भिजवाने की भी बात की गई थी और कहा गया था कि जब तक मुलजमान अदालत में पेश नहीं होंगे और रूबरू नहीं होंगे जज के फैसला नहीं सुनाया जाएगा। कि अब उनकी मौजूदगी में कहा गया था कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर यहाँ पेश नहीं हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन में है, जबकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर पाकिस्तान में ही है, लेकिन वो भी आज एहतसाब अदालत नहीं पहुंचे। लेकिन ये कि अब एहतसाब अदालत पे डिपेंड करता है उस जज पे कि क्योंकि पिछली बार भी जब फर्द जुर्म आयद की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर तो वो अदालत में मौजूद नहीं थे और उनके नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे, जाफिर खान, तो फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई थी। आज भी यही हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश ना भी हुए तो फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। फैसला सुनाने का मामला जो है वो वासी हो सकता है, क्योंकि अब उनकी मौजूदगी में तो कहा गया था कि वो मौजूद होंगे तो फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन दरख्वास्त जो दायर की गई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से कि मरियम नवाज की वालदा की तबीयत जो है वो नासाज है, उस हवाले से तो अब एहतसाब अदालत पे ये डिपेंड करता है कि वो इसका फैसला सुनाते हैं या मुअख्खर करते हैं। लेकिन अभी तक जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत पेश नहीं हुए। अगर वो अदालत पेश हो जाते हैं तो उनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया जा सकता है और अगर वो अदालत पेश नहीं होते तो फिर शायद उनके जो नुमाइंदे हैं वो अदालत में पेश हों और उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया जाए। जी ठीक है जमीर, ये भी बताते चलें कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। 500 रेंजर्स और 1500 पुलिस एहलकार जो हैं वहां पे तैनात कर लिए गए हैं। तो वहां की सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप? सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट रखी गई है। रेंजर्स के एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रात से ही इंतजामात कर लिए गए थे। एहतसाब अदालत के इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं उन पर पुलिस एहलकार तैनात है। उसके अलावा खारदार तारे लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। एक ही रास्ता दिया गया है जहाँ से एंट्री है और उसके अलावा जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर है उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दी गई है और यहाँ पे भारी तादाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस मुलाजमीन मौजूद हैं। उसके अलावा जो दीगर इदारों के एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे हर तरह से हाई अलर्ट रखी गई है और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट्स लगा हुआ है अंदर जाने के लिए और बाकायदा तौर पर जिन लोगों के लिस्टों में नाम है उनको चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और जबकि दीगर भी इसी जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर अदालतें हैं तो जो लोग जिनके केसेस लगे हैं उनके भी ID कार्ड्स देखकर उनके केसेस के हवाले से उनको पूछने के बाद उनको अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखी गई है, एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई है यहाँ पे और भारी तादाद में यहाँ पे पुलिस मौजूद है। उसके अलावा पुलिस के कमांडोज मौजूद हैं और बकिया रेंजर्स के भी जो एहलकार हैं वो यहाँ ड्यूटियों पर मामूर हैं। जी ठीक है जमीर, ये भी बताते चले कि जैसे कि आपने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है अभी तक एहतसाब अदालत में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एहतसाब अदालत में सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो ये बताते चले कि नून लीग के कोई अहम रहनुमा जो वहां पर पहुंचे हों? जी बिल्कुल, आज यहाँ अगर नून लीग के अहम रहनुमाओं की बात कर ली जाए तो आज हमने अदालत में देखा कि उस तरह जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज आते थे तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद, खासकर जो हुकूमती अरकान थे उस दौर में वो लोग यहाँ पहुँचते थे। लेकिन आज डॉक्टर आसिफ करमानी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी दोस्त भी हैं तो वो आज अदालत पहुँचे हैं। उसके अलावा दीगर लोगों को हमने नहीं देखा। जिस तरह से लोग आते हैं तो यहाँ पे वैसे भी दफा 44 नाफिज की गई है और यहाँ पे
जो है 4 से 5 बंदे ज्यादातर यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये जो एक पॉइंट बनाया गया है उससे पीछे कुछ लोग आए हैं जो कारकुनान हैं, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते, ना ही वो वहां से आगे आ सकते हैं। तो चंद एक लोग हमें देखने को मिले, वो भी ये जो स्पॉट्स हैं उनसे उनके बाहर, लेकिन ये एहतसाब अदालत के अहाता के अंदर डॉक्टर आसिफ करमानी जो है वो आज यहाँ पहुंचे हैं। और मैं यही समझ रहा हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शायद वो नुमाइंदगी के लिए यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अक्सर औकात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब यहाँ आते थे तो वो उनके साथ थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो नहीं है, लेकिन आसिफ करमानी मौजूद है। और उसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शुरू करनी है तो बड़े केस का बड़ा फैसला आने वाला है जी। ठीक है समीर, ये भी बताते चले कि हमने देखा था कि अदालत ने अदम हाजिरी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देके उनका केस अलग कर दिया था। तो क्या समझते हैं कि अदम हाजिरी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ उनकी साहिबजादी पर भी इस तरह का कोई एलिगेशन लग सकती है? जी बिल्कुल। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज को अदालत ने तलब किया था, वो यहाँ पेश नहीं हुए थे और उनको पहले नोटिस जारी किए गए, फिर उसके बाद उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, लेकिन वो अदालत पेश नहीं हुए थे और उसके बाद उनका केस ही अलग कर दिया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के केस से। तो यही वजह है कि उनको मुकम्मल तौर पर अदालत इश्तिहारी करार दे चुकी है। तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को तलब किया गया था, नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन वो तो यहाँ पेश नहीं हो सके, लेकिन उनका वकील पेश हुआ था और बाकायदा तौर पर वो जो दरखास्त दायर की गई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरफ से, तो वो दरखास्त दायर कर दी गई और उसी की अभी थोड़ी देर बाद समाअत होने जा रही है। तो अब अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों की बात कर लीजिए, हसन और हुसैन नवाज का, उनकी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस केस की नौयत थोड़ी अलग है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज पेशियों पर यहाँ पहुँचते रहे हैं। वो मुसलसल यहाँ पे एहतसाब अदालत में जब भी उनको तलब किया वो यहाँ तकरीबन पहुँचते रहे। तो आज उनकी तरफ से दरखास्त भी जो है जो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, उसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि वो हर पेशी पर जब भी अदालत ने उनको बुलाया पेश होते हैं और तकरीबन 100 के करीब जो आखिरी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान था 2 दिन पहले, वो भी यही था कि वो पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तान आकर जो है ये एहतसाब अदालत का फैसला खड़े होकर सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि उनकी अहलियत की तबीयत नासाज है, इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश भी जाहिर की थी कि ये जो एहतसाब अदालत का फैसला है मैं खड़े होकर अदालत में सुनना चाहता हूँ। तो इस्तदा भी यही की गई है, लेकिन ये कि अब एहतसाब अदालत के जज ने ये मामला जो है उसको देखना है, वो आज सजा देते हैं, फैसला सुनाते हैं, या उनके जो इस्तदा की गई है दरखास्त में उनकी दरखास्त पे जो है वो आज के फैसले को मौखर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़मीर हुसैन ज़मीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।